এটা হচ্ছে আজ্ঞা আমার কুলমণি সেঠি আজ্ঞা আমার এরিয়ার মোর মোর নিজস্ব হিসাবে মোর ফেভারিট রাধা হচ্ছে রাধা যাহা বি ভাষণ ডর মোর ফেভারিট রাধা হচ্ছে কুলমণি সেঠি আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন রহবা যেহেতু প্রথম করে আমার এরিয়ারে আজ্ঞা কলাই বলি ডনটা আনিছু আমি রাধার অজনী সম্ভূত আমি জানথুন রাধা রাধা গোটে হলে জনি জন্মা কেবে হয়েছিলে এই প্রশ্নটার উত্তরটা আজ্ঞা দেবে मंडली रे प्रकृति भगवान कलिजुगर केनटा चिन्ह छबु है हां मु चिन्ह चलो कलिजुगर भगवान केनटा ये माया के 17 मन धरि के जोतले जे भगवान नि सके नहीं नहीं बहन काना से सेवन मां मध्य ग्राम ग्राम विराजमान करछ हां ता मध्य भगवान केना विराजमान करथिला केना मंदिर थी मंदिर रे भगवान थैनी केना थिले से कौनसी मंदिर रे नहीं कौनसी मठ रे नहीं कौनसी गादी रे नहीं केना थी संतला केवल भगवान को नाम ता जन गान होथाय हां केवल भगवान से विराजमान करी थाए तके सथि लागि कवि लेखा करी गले का बोलिलो अरे नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार नाम ब्रह्म बिनु प्रार्थ नहीं प्रतिकार नाम ब्रह्म सार नाम ब्रह्म बिनु प्रार्थ नहीं प्रतिकार नाम ब्रह्म बिनु प्रार्थ नहीं प्रतिकार जगत रो जनता की ब्रह्म बुहे हां जगत रा ब्रह्म होचे भगवान तके जेंता की नाम होइलो ई नामटा होचे भगवान सत्य कलिजुगर भगवान केनटा मध्य केनटा बहुथिली परे बहे अरे एक ब्रह्म कुल कर आज एक ब्रह्म कुल कर ए मुढ़ मन मोर रे मुढ़ मन मोर पानी काहकु कहा जाए तेरा पीबाटा बाल्टीन दियो जे पानी क्वेश्चन इटा के खाली पानी कहा जाए नी आ कंटा क्वेश्चन सुने ई हस्त के भी मध्य पानी कहा जाए है के हाथ के भी पानी क्वेश्चन एक एक बेनी पानी जरू छिमुलेनी करो एक ब्रह्म कुल करो रे ए मुढ़ मन मोर रे मुढ़ मन मोर আজ্ঞা এটা হচ্ছে আজ্ঞা আমার কুলমণি সেঠি আজ্ঞা আমার এরিয়ার মোর মোর নিজস্ব হিসাবে মোর ফেভারিট রাধা হচ্ছে রাধা যাহা বি ভাষণ ডর মোর ফেভারিট রাধা হচ্ছে কুলমণি সেঠি আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন রহবা যেহেতু প্রথম করে আমার এরিয়ারে আজ্ঞা কলাই বলি ডনটা আনিছু আমি রাধার অজনী সম্ভূত আমি জানথুন রাধা রাধা গোটে হলে জনি জন্মা কেবে হয়েছিলে এই প্রশ্নটার উত্তরটা আজ্ঞা দেবে আমার সেই বন্ধু মধ্য आज भगवान सभा मंडली बहुत सुंदर कथा पचरे गले राधा तो अजन सम्मुता से मने केनु जन जन्म होइथिले किछि तांकर कथा टिके कहबो बोलछ एब हे जे कि राधा राधा बोले के जे जानि छ हे राधा बोले के रे सबकर घटरे राधा कृष्ण विराजमान करि छ ये बात सत्य सेटा केनता करी तुम जेता मोर आत्मजात होचे बुहे आत्मजात बोले सुचि बार दौछि बार 24 रा पड़ई भेट हां पिंड रु प्राण छाने जाए तो पिंड होए सुस्त काट ई सबकर घटरे राधा कृष्ण विराजमान करि छ केनता हिसाबे ए बुहे ओ देख दुई दुई दादादार प्रभु तोर महिमा अछि पुण के तोर महिमा अछि पुण बायना कामर बा
গেরফড়ে না ফিন তাক তাক তা গেরফড়ে না ফিন তাক তাক তা তোমার চা মনে গুটা গুটা বাজু নালে নিলে এলু পলে যু মায়া বড়া अच्छा হ্যাঁ তোর বাইনা কহবা হ্যাঁ তুই পলে যু রেনা দিবি ಎಂತಕ್ಕೆ বলে ঝরফড়ে না ফিন তাক তাক ತತ್ತ ಚರಪಡೆ ನಾಪಿನ್ ತತ್ತ ಬರವಾ তোর হাত যা কহবা হ্যাঁ আমার এই কোড়ে মানে ಗೋಡ್ ಬಿ ತಾಪ ಬರವಾ বাবা লাস্ট কে ঝরফড়ে না ফিন ಚರಪಡೆ ನಾಪಿನ್ ಬರವಾ লাসে বাবা লাসে এ বহেন আরে চারি চারি কালা জানো মি তো সবু তুবি তো চরণ প্রভু সবু তুবি তো চরণ তুমি পাঁচ পাঁচ অবতার হইছিল হে ঠাকুর তুমি পাঁচ পাঁচ অবতার হইছিল হে ঠাকুর এত ব্রহ্ম কুল করে এ মুড় মন মর এ মুড় মন মর ধুলিয়া মামু মুই ইহাদে কହୁଥିଲି বুহে যে চারি চারি কালে জানো চারি তারিখে মেসেজ দেলা আট আজি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করি করে প্রভুঙ্কর চরণাবিন্দরে আমি শরণাগত করছে ধুলিয়া পিলা ও তিনি তিনি ঋতু মধ্যে বহে বসন্ত সমীর তিন তিন কে মেসেজ দেলা ছড়া ঋতুর ভগবান বিরাজমান করଥିଲେ সত্যে এ বুহে সাত সাত ভুবন রে প্রভু ঘর তোমা ସବୁଠାରେ ନିରାତମ ସବୁଠାରେ আঠ আঠ কুঞ্জে কেলি করিছ হে চক্রধর তুমি আঠ আঠ কুঞ্জে কেলি করিছ হে বংশীধর ଏକ ବ୍ରହ୍ମ କୁଳ କରରେ ଏ ମୁଡ଼ ମନ ମର ଏ ମୁଡ଼ ମନ ମର নব নব দিন বসি প্রফুল্ল গীত ଲେଖିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୀତ ଲେଖିଛି আজি ন বুঝিলে ভবত দশ দশ খাই মর 10 ଖାମ ଗୋମ দশ দশ কে মেসেজ দেলা কেতে ପୁରା ତ তাকে 19 আর 20 বর্ষ ଯେତେ ହେଲା তুমি ন বুঝিলে ভবত দশ দশ খাই মর কুল করে এ মুঢ় মন মর রে মুঢ় মন মর রাধা কেমন করে জনির জন্ম হয়েছিল বলছিলে আগে ଓଏ রাধা জনির জন্ম হয়নি ଏନ୍ତକେ সেমরা অজনি সম্ভুতা ସତ୍ୟ এভেন অজনি সম্ভুতা বৃষভানু সুতা মি পদ্মবনের উৎপত্তি আরে মি অজনি সম্ভুতা বৃষভানু সুতা পদ্মবনের উৎপত্তি এভেন ଓ মোর বাপা মা কে ছিলে କିଏ ହେଲା সেন মোর বাপা মা কে ଥିଲେ জানি যে কি শুক্লাসন রমণ সুপক বলিন তাহারি নাম সুপ্রভা বলিতা কামিনী ହଁ তাপরে তপবন ঘেনি ଏନ୍ତକେ মোর বাপা ଥିଲେ সুপাবক এবং সুপ্রভা ହଁ তাঙ্কর কাথি লাগি সেমনে তপ করଥିଲେ କାତି ଲାଗିଲ সেমনে বন্ধা বান্ধ ଥିଲେ বুহে ହଁ সেতি লাগি ব্রহ্মাଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100টা পুত্র মাগিଥିଲେ ସେ କାଣା କହିଥିଲେ ମୁଁ 600 পুত্র তোমার ঘরে জন্ম দেই পারিবি ନାହିଁ ତାପରେ କାଣା କଲେ সেনু কাଣା করছিলে କହିଲ রাধা মানে গুটে রাধা জন্ম হইনি ଏ ମା କେତେଟା ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ রাধা মানে 12টা রাধা
ରାଧା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ये मां 12टा राधा जन्म होइଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେନ୍ତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ केनता रूप रे जन्म होइଥିଲେ ना କହୁଅଛି ରାଧାର ଜନମ कहि दिया ଆଜି କହୁଅଛି ରାଧାର ଜନମ ଲୋନର ଦେଶୁନା କୁଟିଲା सुन ଆଜ୍ଞା କହିଦେବି ମହରି ଜନମ ପ୍ରଥମେ ହେଲି ଜନମଲ ଭୃଙ୍ଗ ଋଷି କୁହେ ଦାନମ उंगरु सिगु हे जानो ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀଟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଭୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନା କାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ काना वेतिले ना ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭା ବୋଲି ଦେଲେ ନାମ काना ବିସ୍କଟ ପୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଇ ଅନେକଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଦେଖାଗଲେ ହଁ ଇ ଶେଷର ମାସଟା ଗୋଟେ କେନୁ ପଲେ ହେଲା ଯେ ସ୍କଟିଆନଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା बने ना बने আর মতে কাଣା কলে काना करे সেন ଗୋଟେ ମାଟିର ବାକ୍ସା ବନାଲେ हां আর সে বাকস ভিতরে মধ্যে ভরি দেলে हम तक के এ ভেন মতে সুন্দরী বলিলো মধু সারে দেলে ভরি মা মধু সারে দেলে ভরি ফসাইলে কারন্দিরি মন কালি আমার সে ভেসার বনা জাগি দেলি কালিরার বন্ধে নেই এসে সাই কালন্দ্রি পদ্মবନରେ ছাড়ি ଦେଇଥିଲି हां আরে ফসাইলে কারন্দিরি মন लोनरंबे सुरा कुटिला सुन মহিদেবী राधा जन्म କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ ପଦ୍ମବନରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ काना वेतिला ରାଧା କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ केते दूर जेतिले ଏମାନେ ଗଲି 84 ଯୋଜନାଲୋ ପହଞ୍ଚିଲି पद्मवन मा पहुंचिली पद्मवन ପଦ୍ମବନ ଥିଲି 16 ଦିନ ପଦ୍ମବନ ଥିଲି 16 ଦିନ ଲୋନର ଦେଶୁନ କୁଟିଲା सुन कहि देली मोहरी जन्म बहु काहेला? जे बाया के आसिक लागू କାହା ପାଇଲା बाया का बा का बोलबा राम धुनु बाजे गोपाल धुनु बाजे राम धुनु बाजे गोपाल धुनु बाजे बोला ଏଟା କେତେବେଳେ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗ ମାରିଥିଲେ हां ସେ ସମୟରେ ବାୟାଟା ଆସିଲା ପୁତା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କେଡା ଧ୍ୱଂସ ଧରିଛୁ ଯେ ମୃଗ ମାରମୁ एक्शन ବୋଲେ करना ରାମ ଧନୁ सत्य ତୋର ବାଇନା କହିଲା କାଣା ବୁଝିଲୁ तेरे कड़े धर चाटा किंद्री किंद्री ले देखु ता ମା ଗ ତେରେ କେତେ ଧର ଚାରଟା କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ଲୋକ ଦେଖୁଥା ବେଲେ तेरे कड़े ला बायना ଧର ଚାରଟା ବେଲେ सीतार हाथ दीता गोड़ दीता चाटा हां जेबले पंचवटी मन सीता माता थिले हां रावण जब चुरे जाउथिले पाइ गो ओका बोका देखले बुझी हां इहेरी न भिक्षा जो माता बोले हाथ धरबी ये ଆମ ନନିକେ ସେଟା ଖିଚିଲେ ଯାକ बायना के बाद तेरे कड़े धर चाटा किंद्री किंद्री ले देखा ରାଧା ବୃଷଭାନୁ ଘର ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ये मा केते दिन तिलेला ସେ ଦେଶର ନରେଶ ହଉଛେ ବୃଷଭାନୁ हां ବୃଷଭାନୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜିନିଷ के आनी दादा जोड़ी जेतरे बना मामू गादी जेतरे ପଦ୍ମବନକୁ ଗାଧି ନେଇ ଯାଇ के जेतरे से ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟୁଳି ଯାଇଥିଲେ ବୁହେ सत्य ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟୁଳି କରି का करसन ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ हम तक के আর ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ क्या लगी এভেন বৃষভানু রাজা আসিল যমুনা কূলে প্রবেশীমা পদ্ম
ई 90 बरस की बुढ़ी नहीं हुई जितना में के बुझबा 90 बरस पाले 90 बरस तक निर्पाली केते बरस से ना वृषभानु नायकरी तांकर घरे 9 बरस तक रखिथिले 9 बरस बोलु छ अरे सुसेन कुमार विभाजन ई सुसेना कुमार के तमर दादा चंद्रसेना संगे विवाह करथिले सते सुसेन कुमार विभाजन जानो लोनरंदे सुना कुटिला सुनो कहि देली मोहरी जन्म तारा विश्वास लगला ये विश्वास कंदा लागा मामू लोहार देखाबो तमे मनुष्य हेती बोला माता ने देखा मनुष्य बोली जान मते ए राधांकर जन्म केन प्राण अछि सती प्रमाण के बाके पड़बा आगे मध्य कहसन लुके बंधु मने जे करि जाला जे डर नी करी जानले बण नी करि जाला भण होइनो ए बहन गोविंद लेखिले गीत देख गुप्त भागवत ना तक गुप्त भागवत अरे विंशोधर तो प्रमाण ई विंश अध्याय रखते हैं 20 अध्याय सते अरे 20 अध्याय रे तो प्रमाण लोनरंदे सुना कुटिला सुनो कहि देली मोहरी जन्म सत्य तत्जीवन मत से चपल बहन सजने संगते रखा अरे भगवती भवन में सुना तोरण नौका इटा काना सफलम चपलम कपलम फकलम बोलुछन बोलछे ई सफल एडवर्टाइज देछे मथगड़ा चाणक्य आसी गड़ा और भाबर तो काना नलिनी दलगा चलबा तरलम तद्वत जीवनम मति सर चपलम क्षणमिह सृजन संगते रेखा भवती भवन तोरण नौका नलिनी बनते गुटा पद्म दलगा तुलंती तार गुटा पत्र सत्य नलिनी दलगा जलबा तुलंती गुटा पानी हेलो पद्म पाखुडा रे पानी बुंद थिला जेंदा ढल ढल देखा जाय हां तद्वत जीवनम मति सर चपलम तद्वत हमर मानव शरीर जीव भी हंता भी तके तद्वत जीवनम मति सर चपलम क्षणमिह सृजन संगते रेखा हां ई भव संसार जते भी जन्म हेछु हां हम सब दिन पे जन्म हेछु कि चले कला के हम सब दिन जी तीन का बोलछे तीन वैक्सीन नहीं करबी ई भव संसार जते भी दुर्लभ जन्म पेछु बहिन केवल छने को लागि आसेछु हम तके छना मिहा सजन संगते रेखा हेलो ई दुर्लभ जीवन छने को लागि जेन पाइछु ओए बापा मां को सेवा करी ओए गुरुजनों को सेवा करी ओए संसार भल कर चले बहिन ओए तारे भगवान भल गति के देबे देबे बड़ो सर्जन संगते रेखा भवती भवान नबे तरण नौका आज भव सागर से प्रभु को नाम गई आमे तरिजिमा बोलछो तरिज बाहर के हेलो एबे वाह आज सुंदर कथा तम लागि रखि दी छे ये मा काना लो आज पिलटे भी देखी चाई थर मते पर जल्दी बिहा करो बाबूटे भी देखी चाई थर हननी बड़ा सुंदर बरसुना बड़ा सुंदर ए बहु काना ई गाती वन पिलाते देखि दे बोलो मते सुंदर पिला गुटे देखि दी मते पर जल्दी बिहा करो मते पर जल्दी बिहा करो बाबू बेलाई मोर बाबू बेलाई मोर हाजिरा माना की बाड़ी मद्वारा सिलो कहीं एमा बहुत छे बहुत छे मजला न खोरा जोवार के कुन्या के घर के न ए मालो कोला कोला के कवाट खुलो नहीं तो ए दो लाख दो ऐसा ही न केसो मासो माता ए मा भंजा बसे है गो हमनी के आज सभा मध्य कुर्ता कुटा कुटी दउ छु जे
मरी मुरा गले केंदा करबू अरे पिलाटा भी देखी छाई थरो मत पर जल्दी बिहा करो देखे के आस हे बाबू जे बसी छन जे हेटा हेबे किनी देखो ये माहे बाबू बढ़े जिवे हेता ला देखी आस यार बाबू मैंने केंदा हेबे के देखो अरे पिलाटा भी देखी छाई थरो हननी बड़ा सुंदर मोर सुना बड़ा सुंदर मत पर जल्दी बिहा करो लो बहू गेलाई मोर लो बहू मोर कथा धरो पिला केने ते ओते गोला पिला की पिला ते गो मुखाएर सपुर पिला गुरा धत्ता बिचुना बालालो गुरा तिले कहता है बाबू चलन जदी नहीं तो तिले गो हे पिला गुंचल नि न बछ नहीं तो हे बाबू गुंचल नछ पापी पढी छे गुंचल नछ पापी पढी छे हे बाबू के तो तुमे नहीं परहननी बड़ा सुंदर मसुना बड़ा सुंदर मत पर जल्दी बिहा करो सत्य मत पर जल्दी बिहा करो लो बहू गलाई मरा गो बहू मोर कथा धरो আমার কলার সম্মান নেই যে মিস্টার ভেনা মধ্যে কেতরি চক্র দেই গলে আরে গড় গড়ি গলা ধুলরে পুয়েল গড় গড়ি গলা ধুলরে সুনা গড় গড়ি গলা ধুলা দেখো আমার মিস্টার আগা দেলে মেন্ডাল দেখো আমার মিস্টার আগা দেলে মেন্ডাল তাঙ্ক নামে হরি হরি বল নুয়ে জন বন বাউল বিহা নাই খেউয়া ଥିଲେ ଭଲ ଆସୁଛେ ଲରି ମଟର ଆଜ୍ଞା ଦାବର ଲରି ମଟର ବିଷ ଦାବର ଗୁଳିଟି করে কিরিয়া আজ্ঞা ফসি গলে মালিয়া আজ্ঞা ফসি গলে মালিয়া গুলিটি করে